रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम के इजलास में शिरकत से मुतल्लिक है। वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम दरअसल स्विट्ज़रलैंड में एनुअली मुनक़िद होता है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुसलसल वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम के इजलासों में शिरकत कर रहे हैं और एनुअली जो भी इजलास होता है उसमें शिरकत करते हैं। तकरीबन ये उनका चौथा या पाँचवां फ़ोरम है जिसमें वो बाकायदा तौर के ऊपर शरीक हो रहे हैं। और वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम का मकसद क्या होता है? वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम में दुनिया को जो चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, इलेक्टेड जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के, फॉरेन मिनिस्टर्स, जो इस तरीके से जो बिज़नेस रन करते हैं, उन सब को जो है वो उस पर एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और दुनिया को दरपेश चैलेंज से नबुर्द आजमा होने के लिए हिकमत अमली जो है वो तय की जाती है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो गुज़िश्ता साल भी गए थे, इस साल भी गए हैं, उससे पहले भी जो है वो उसमें शिरकत करते रहे हैं। अब जो वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम 2023 में हुआ तो इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो पार्टिसिपेशन है वो इंतहाई अहम रही है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान का बायसन तौर के ऊपर मुकदमा लड़ा है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने आलमी जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया है। और इसके साथ साथ जो आलमी इदारे हैं जैसा कि यूएन है, यूएनएससी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है, उसका भी जो दोहरा मियार है मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स की सूरत, मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, जैसा कि इराक का इशू है, यूक्रेन का है, कश्मीर के इशूज़ हैं, इस तरीके से अफ़गानिस्तान जो भी, वहाँ पे भी उनकी जो दोहरा मियार है या उनकी जो मुनाफ़क़त है, जो हिपोक्रेसी है, उसको भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पॉइंट आउट किया है और यहाँ किया है। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। पहले हम आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम में जो है वो मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात की, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शामिल है, ख़ुद स्विट्ज़रलैंड के, चूँकि ये स्विट्ज़रलैंड में हो रहा है तो स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर आज़म से भी उन्होंने मुलाकात की। और इसी तरीके से मुतअद्दिद वज़राए ख़ारजा के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, बैठक हुई और जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक हैं उनके दरमियान जो बायलैटरल और जिस तरीके से इंगेजमेंट होती है वो बढ़ाने पे जो है ज़ोर दिया गया। तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इससे हट के एक अहम चीज़ जो है वो आपको ये बतानी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है, जैसे आपने फेसबुक का देखा था होगा कि थाईलैंड में बिलावल भुट्टो ज़रदारी एशिया पैसिफिक में जब गए थे, इंडोनेशिया और सिंगापुर, सॉरी थाईलैंड कह रहा हूँ, सिंगापुर में, पहले इंडोनेशिया गए फिर सिंगापुर भी गए। तो सिंगापुर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मेटा का ऑफिस है, यानी फेसबुक का जो ऑफिस है, वहाँ पर जाकर उन्हें पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा और पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे मुतल्लिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फेसबुक को अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करनी चाहिए। तो उसके बाद हम आप सब ने देखा कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया और इवन कि इंस्टाग्राम हो गया। तो इंस्टा के ऊपर भी ये सारी चूँकि मेटा के अंडर आती हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कहने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए मोनेटाइजेशन ऑन की है। तो अब इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम पर गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहाँ पे आए हुए थे उनसे मुतल्लिक बात की है और पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है ख़ासकर उनको जो है टेक्निकल या डिजिटल स्किलफुल करने से मुतल्लिक जो है उन्होंने गुफ्तगू शनीद की। और इसके साथ साथ जिस तरीके से माहौल क्लाइमेट चेंज है या इस तरीके से जो अवेयरनेस दी जाती है, उस हवाले से भी गूगल को कहा कि आप जो है वो पाकिस्तानियों को जो है अवेयरनेस दें, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त। और गूगल के जो नुमाइंदे थे वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम के मौके के ऊपर, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यकीन दहानी भी कराई और पाकिस्तान को जो है वो डिजिटली स्किलफुल करने के लिए या तकनीकी महारतें पाकिस्तान की नौजवानों को, पाकिस्तान के यूथ को देने के लिए और फिर पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो गूगल ने भी हामी भरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे फेसबुक का आपने देखा होगा। तो यूँ एक तो इंटरनेशनल या जियो डिप्लोमेसी हो रही है, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या नीड्स हैं और किस तरीके से इनको फुलफ़िल किया जा सकता है और पाकिस्तान की यूथ
का जो पोटेंशियल है उसको किस तरीके से जो है वो डिजिटली मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने गूगल से इससे मुतल्लिक बात की और उम्मीद है आने वाले दिनों में गूगल जो है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत अहम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी कराएगी। तो इसका क्रेडिट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। और फिर इससे हट के हम जो देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे मुख्तलिफ मीडिया से भी टॉक की और आज जो लाइव सेशन हुआ वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम का उसमें पैनल डिस्कशंस में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि जब से उन्होंने कलमदान संभाला है वो पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंज हैं उनसे नबुर्द आज़मा होने के लिए आलमी सतह के ऊपर वो अपनी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। आज मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी उम्र, बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र कितनी है, शायद मुझसे भी 1 साल या 1.5 साल वो छोटे हैं, बिल्कुल नौजवान जो इस उम्र में लोग दोस्तियां पालते हैं, वीडियोस, इंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें अयाशियाँ करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़ुद कहना है कि मुझे दुनिया के न्यूज़ देखनी पड़ती हैं, मुझे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना पड़ता है, मुझे पाकिस्तान का बेहतर इमेज के लिए जो है वो वर्ल्ड वाइड फाइट करना पड़ता है। और यही बिलावल भुट्टो जरदारी का जो डिटर्मिनेशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसके समरात भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। देखें फाटफ का इशू बिलावल भुट्टो जरदारी ने सॉल्व कराया और पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट से निकला। फिर उसके बाद एक बड़ा चैलेंज जो आया था पाकिस्तान के लिए, वो आलमी जो पाकिस्तान की आइसोलेशन थी, जो साबका रजीम थी, जो इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका था। बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो अब उस आइसोलेशन से मुकम्मल तौर के ऊपर निकल चुका। और उसका आपने मामला देखा भी सही कि जो जनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई ये फ्लड रिलीफ से मुतल्लिक, तो उसमें 10 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो लोगों ने जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, तकरीबन 20 ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो इमदाद दी है, प्लेज की है पाकिस्तान की हर मुमकिन मुआवनत करने के लिए। और उससे पहले आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे थे कि ये पाकिस्तान में एक नरेटिव जोर पकड़ चुका था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ये बलबला बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब वो जो 10 अरब डॉलर का सक्सेस हुआ पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से जो है वो बच गया है। और ये सारा का सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। फिर इससे बढ़ के एक और चीज़ कि मौसमियाती या आप जिसे माहौलियाती जस्टिस कह सकते हो, क्लाइमेट जस्टिस कह सकते हो, तो क्लाइमेट जस्टिस का मुकदमा वर्ल्ड वाइड बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़ा। और सिर्फ ये मुकदमा पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि ये मुकदमा जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का था, जिसको G77 कहा जाता है। G77 नेशंस जो है उसकी सरबराही पाकिस्तान, लकली जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा बने तो वो उसकी चेयर पाकिस्तान के पास थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जो G77 का है उसको यूज़ करते हुए ये मुकदमा जो है वर्ल्ड वाइड लड़ा। और वो 35 साल से जो स्ट्रगल थी G77 की या तरक्की पजीर ममालिक की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, उसको जो है सक्सेसफुल किया। और आलमी ताकतों से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसमियाती इंसाफ या माहौलियाती इंसाफ जिसे आप कहते हैं उसका मुकदमा जीत कर दिया है। और उस न सिर्फ जीत कर दिया बल्कि ये चीज़ भी बावर कराई और इस चीज़ को भी यकीनी बनाया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई भी मुल्क जब किसी मौसमियाती तब्दीली की वजह से जब उसको नुकसान पहुंचेगा तो उसका अजाला जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो वर्ल्ड पावर्स हैं जिनकी वजह से नुकसान पहुंचे रहा है उसको वो जो है इसका अजाला करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो डैमेज फंड जो है वो उसका भी ऐलान किया गया कि जो भी नुकसान होगा उसका अजाला। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बहुत बड़ा कामयाबी है, बहुत बड़ी सक्सेस है वर्ल्ड फोरम पे। तो अब हम आते हैं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम पे। तो वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम पे आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने टॉक्स की या उनसे जो सवालात हुए उसमें उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक जो मेकनिज़म बना हुआ है, उन्होंने कहा कि ये मेकनिज़म
جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میکانزم جو ہے یہ بھی فیل ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے مثال دی یوکرائن کی، انہوں نے کہا اقوام متحدہ کو یوکرائن میں معاملہ تو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب بات دیکھیں آپ یوکرائن کو کتنا پین ہے، اس کو یو این او کو، اقوام متحدہ کو کتنا پین ہے یوکرائن کا۔ تو انہوں نے کہا کہ عراق کے معاملے کے اوپر اقوام متحدہ کدھر گئی تھی؟ پھر انہوں نے کشمیر کا معاملہ کا ذکر کیا، فلسطین کا دیکھ لیں، کشمیر کے معاملے کا کہا۔ انہوں نے کشمیر کے اوپر تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، لیکن اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ قراردادیں محض کاغذ کا پیپر ہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ خود اقوام متحدہ فیل ہو چکی ہے ان قراردادوں پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے۔ تو یوں بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ نہ صرف جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ہپوکریسی کو جو ہے وہ عیاں کیا، بلکہ کشمیر کا مقدمہ بھی باحسن طریقے سے جو ہے وہ لڑا، جس کا حق جیسا حق تھا وہ حق بلاول بھٹو زرداری نے ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس اور یوکرائن کے ایشو کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی ایک سینسیبل اور بڑی امپریسو بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ رشیا اور یوکرائن کا جو کنفلکٹ ہے وہ پیسفلی جو ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ تمام جو انٹرنیشنل اس ٹائم پاورز ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کو اس کنفلکٹ کو فیول کرنے کی بجائے، ایندھن دینے کی بجائے، یا تمام ویپنز ڈمپ کرنے کی بجائے یوکرائن کے اندر ویپنز ڈمپ کیے جائیں، نیٹو کو کھڑا کیا جائے، جی رشیا کے اوپر چڑھائی کر دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا پیسفل جو سلوشن ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی جو ہے وہ اپنے ویپن جو ہے وہ یوکرائن میں ڈالے اور یوکرائن کے لوگوں کو جو ہے ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرے کہ جی ہم نے رشیا کو شکست دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسفلی اور بائی ٹاکس، بائی ڈائلاگ جو ہے اس ایشو کو حل کرنا چاہیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ واقعی بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹ کو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایٹامک اس میں جوہری جنگ میں بدل سکتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور پیسفلی معاملات کو طے کرنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ایک اور اہم اور بڑی بات کی، ان کا واشنگٹن پوسٹ کو شاید ان کا انٹرویو ہے، واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے تحریک طالبان پاکستان سے متعلق بھی بڑی اہم باتیں کی، اور اس سے پہلے الجزیرہ کو بھی اسی ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اوورآل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو ہے اس ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر تحریک طالبان پاکستان اور دہشت گردوں سے متعلق، تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک نوید یہ بھی دی ہے اور دنیا کو بتلایا بھی ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری ملٹری قیادت ہے وہ اور ہماری جو پولیٹیکل قیادت جو برسر اقتدار ہے، یہ دونوں جو ہیں سیم پیج پر ہیں کہ دہشت گردوں سے اب کوئی ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، بلکہ دہشت گردی سے اور دہشت سے نمٹنے کے لیے اور اس خطرات کو جو ہے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اور اس کو مزید جس طریقے سے انہوں نے مثال بھی دی کہ عمران خان جو سابقہ رجیم تھی بھی، اس نے کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو یا تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ ہے اس کو کس طریقے سے اس نے سپورٹ کیا، کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، دہشت گردوں کو قبائلی علاقہ جات میں جا کے بسایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی انتہا کی غلطی تھی، اور وہ جو پاکستان جنگ جیت چکا تھا عمران خان کی اس غلطی کی وجہ سے آج پاکستان وہ جنگ ہار رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ ہم یہ جنگ ہارنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم دہشت گردوں کو ہرائیں گے، اور اب ان سے جو ہے وہ مزید ان کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ملٹری قیادت بھی اور ہماری سول قیادت بھی دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم افغانستان کے اندر جو رجیم ہے طالبان کی، اس کو بھی ہم انفلوئنس کریں گے اور ان کو بھی کہیں گے کہ یہ جو دہشت گرد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو افغانستان سے جس کے ڈانڈے ملتے ہیں، جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں، ان کو لگامیں ڈالیں، ان کی جو ہے رکابیں کھینچی جائیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل ہو سکے، عوام جو ہے وہ جینا سیکھ سکے، سکھ کا سانس لے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی ایک بات جو سنہری الفاظ میں لکھی جانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت ہی جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ باقی اگر پاکستان میں
جمہوریت کو مضبوط کیا گیا، اگر پاکستان میں جمہوری انسٹیٹیوشن مضبوط ہو گئے تو دہشت گرد جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان کو شکست ہوگی. جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری کی ماں کہتی تھی، بی بی بے نظیر، کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے. بیان ہی اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت ہی دہشت گردی کو جو ہے وہ شکست دے سکتی ہے. دہشت گردی کا توڑ جو ہے وہ جمہوریت ہے، وہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ملک میں جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنا جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی. تو یوں بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ عالمی انٹرنیشنل جیو پالیٹکس سے لے کر موسمیاتی انصاف ہو یا کوئی بھی ایشوز ہوں، پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا ہو یا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہو، پاکستان کا فاٹف کا معاملہ ہو، تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان کا موقف نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری بھی کر رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید کامیابیاں دے اور انہیں مزید حوصلہ دے تاکہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے ہر بہتر سے بہتر کوشش جو ہے وہ کر سکیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.